بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. He speaks of a new prophet in Arabia. Was it like this when John the Baptist came to King Herod out of the desert, crying about salvation? إلى المقوقس عظيم القبط. من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم المجوس. أنت يا جلف الصحراء تعلم عاهل الفرس كيف يركع. Muhammad, messenger of God. Who gave him this authority? من أعطاه هذه السلطة؟ أرسله الله رحمة للعالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. He speaks of a new prophet in Arabia. Was it like this when John the Baptist came to King Herod out of the desert, crying about salvation? إلى المقوقس عظيم القبط. من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم المجوس. أنت يا جلف الصحراء تعلم عاهل الفرس كيف يركع. Muhammad, messenger of God. Who gave him this authority? من أعطاه هذه السلطة؟ أرسله الله رحمة للعالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. He speaks of a new prophet in Arabia. Was it like this when John the Baptist came to King Herod out of the desert, crying about salvation? إلى المقوقس عظيم القبط. من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم المجوس. أنت يا جلف الصحراء تعلم عاهل الفرس كيف يركع. Muhammad, messenger of God. Who gave him this authority? من أعطاه هذه السلطة؟ أرسله الله رحمة للعالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. He speaks of a new prophet in Arabia. Was it like this when John the Baptist came to King Herod out of the desert, crying about salvation? إلى المقوقس عظيم القبط. من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. فإن أبيت فعليك إثم المجوس. أنت يا جلف الصحراء تعلم عاهل الفرس كيف يركع. Muhammad, messenger of God. Who gave him this authority? من أعطاه هذه السلطة؟ أرسله الله رحمة للعالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. He speaks of a new prophet in Arabia. Was it like this when John the Baptist came to King Herod out of the desert, crying about salvation? إلى المقوقس عظيم القبط. من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم المجوس. أنت يا جلف الصحراء تعلم عاهل الفرس كيف يركع. Muhammad, messenger of God. Who gave him this authority? من أعطاه هذه السلطة؟ أرسله الله رحمة للعالمين.
Je suis Diariatou, je suis âgée de 24 ans, je suis d'origine guinéenne, de religion musulmane. J'ai été mariée à l'âge de 14 ans jusqu'à mes 17 ans et demi à un homme qui était âgé de plus de 30 ans et demi. Et j'étais mariée de force, j'ai perdu des grossesses. Et voilà, j'ai vécu l'excision à l'âge de 8 ans, comme beaucoup de filles de mon pays. Est-ce que l'excision fait partie de la religion musulmane? Non. L'excision a été, même si c'est beaucoup de pays musulmans qui pratiquent l'excision est coutume, c'est une coutume, c'est une tradition, c'est plutôt coutumier. L'excision a été mise chez nous parce qu'il fallait que les femmes soient vierges au mariage. Et c'est plutôt traditionnel et on a appris au XXIe siècle que ce n'était pas dans les Corans, même si on nous avait fait croire au début que c'était partie de notre religion. En vrai, il n'y en a pas beaucoup qui contrôlent les femmes dans les Corans. Après, il y a les hadiths. Moi, je pense que ce qui trompe beaucoup, c'est les hadiths, c'est l'interprétation, c'est l'ignorance. Moi encore, je n'ai pas appris tout ce qu'il y a dans les Corans. J'ai en train d'apprendre, j'ai en train de chercher. Mais pour l'instant, le peu que j'ai appris, je n'ai pas appris vraiment parce que normalement, en vrai, l'homme et la femme, même si l'homme est un peu au-dessus de la femme dans le Coran parce qu'il a plus de force que la femme, mais en même temps, l'homme il a autant de devoirs que la femme. Mais ce qui est dur au jour d'aujourd'hui et ce que j'ai remarqué, ce que j'ai vécu, c'est que c'est toujours l'homme qui a été valorisé. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui l'a interprété, c'est l'homme qui apprenait les femmes le Coran. Et moi, j'ai l'impression, en fait, il y a eu des parties que les hommes ont pris, c'est qu'ils les arrangés, ils ont interprété sur terre pour avoir le pouvoir. Alors que c'est dire en fait l'homme, il doit aimer autant sa femme que sa femme. L'homme, il doit aussi faire les tâches ménagères s'il souhaite à la maison. L'homme, il doit aimer sa femme. Et ça, je trouve, le musulman d'aujourd'hui, peut-être il y en a qui en parlent, mais il y en a beaucoup qui n'en parlent pas. Moi, par exemple, je vis mon père qui a 4 femmes, 32 enfants. Mon père, il a été le roi de la maison. Quand on voit comment la polygamie est interprétée dans le Coran, comment il est écrit, après ce que j'ai appris, et ce qu'on pratique, c'est vraiment différent. Et c'est là où on s'est dit, en fait, moi aujourd'hui, mon combat, c'est contre toutes ces coutumes, toutes ces traditions qui font vivre mal les êtres humains sur Terre. Et moi, ma recherche et ma volonté, c'est d'apporter des conditions de vie à ces gens-là et de dire que, écoutez, par le moment où les choses ne sont pas écrites, on est sur Terre pour vivre mieux. C'est lui qui a confiance. Par exemple, mon père qui était roi de la maison, c'est un déchirement. Les trains des enfants, c'est des bagarres, c'est des insultes. Les femmes, elles sont jalouses entre elles. Et ça, c'est pas la religion musulmane. Ça, c'est la tradition. Et moi, je pense que les musulmans devraient se poser des vraies questions pour se battre pour une nouvelle image de l'islam en disant la vérité. Parce qu'en interprétant mal la religion, ça va la salir. C'est condamner tous les musulmans qui ne sont pas pareils.